बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज क्योंकि बीच में से गैप भी आ जाता है वीडियोस बनाने में, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, मसरूफ़ियत इस किस्म की होती है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा होता। हालांकि मैं चाहता हूं कि डेली कुछ ना कुछ किसी न किसी इशू पे बात की जाए। आज बल्कि गुज़िश्ता दिन असम्बली का इजलास, नेशनल असम्बली का इजलास था और वहाँ पे एक बिल पेश किया गया। अमजद अली साहब एक MNA है, उन्होंने एक बिल पेश किया कि जो लोग पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को डिफेम करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, तमस्खुर उड़ाते हैं, उनके ऊपर कोई बात करते हैं, तो उनको सज़ा दी जाए। क्यों भाई सज़ा दी जाए? उसमें से, और सज़ा है क्या बेसिकली, 2 साल तक कैद, 5 लाख रुपए का जुर्माना, या दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। समझ मुझे नहीं आ रही कि इस बिल का मकसद क्या है। दुनिया का कोई मुल्क शायद ऐसा नहीं है जिनकी फ़ौज नहीं है और इदारे नहीं हैं इस तरह के, और या डिफेंस से रिलेटेड, या उस पर कोई बात नहीं करता। US की इतनी बड़ी फ़ौज है, उस पर बिल्कुल बात की जाती है। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी फ़ौज है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई वहाँ पे इस किस्म का, शायद, या मुझे ना पता हो, अगर नहीं if I am wrong तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि अगर आप कोई बात नहीं कर सकते उनके हवाले से, डिफेम करना, गलत प्रोपेगेंडा करना, इट्स फाइन। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी होती है, कोई काम ऐसा होता है, बट यू आर नॉट अलाउड टू आस्क टू रेज अ क्वेश्चन ऑन दैट। जिस तरह अभी रिसेंटली एक चीज़ चल रही है पाकिस्तान में जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के हवाले से, कि उनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं US में और बाकी दुनिया के बड़े ममालिक में। तो अगर उसके ऊपर आप बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं कर सकते? मेरे सामने इस वक्त पाकिस्तान के 2 बड़े न्यूज़पेपर पड़े हुए हैं। डॉन है, आप सब लोग मेरे ख्याल वाकिफ़ होंगे इस नाम से, क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले का ये न्यूज़पेपर है, एंड दैट इज़ फाउंडेड बाय कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और उसके साथ जंग जियो बहुत बड़ा ग्रुप है, द न्यूज़ इंटरनेशनल भी, ये उस अखबार को भी हेड करते हैं, लीड करते हैं। उसी ग्रुप से मीर शकील रहमान साहब का ग्रुप है। उस दोनों में ये लीडिंग स्टोरीज़ हैं दोनों अखबारात में। लेकिन कल ट्विटर पे भी हमारे सीनियर मुबशिर ज़ैदी साहब भी इस हवाले से ट्विटर पे बहुत एक्टिव थे, और मुझे बड़ी खुशी भी है कि वो बात कर रहे थे। मतिउल्लाह जान साहब हैं, हमारी आरजू काज़मी साहिबा है, वो लोग और भी बहुत सारे, शायद मुझे सबके नाम याद ना हो, लेकिन ये ट्विटर पे इस इशू के हवाले से देवर, मैं कहूँगा, हाइपर एक्टिव, एंड वी ऑल शुड डू दैट। हम सबको होना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि इसका ताल्लुक़ हमारी सोच की आज़ादी से है। एक बात मैं अपने उन मोहतरम साहिबान को बताना चाहता हूँ। बिल तो जिसने पेश किया वो मुझे भी पता है, पार्लियामेंट में क्या होता है, सेनेट में क्या होता है, उनको कहाँ से कॉल्स आती हैं, उनको कहाँ से डराया धमकाया जाता है, सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ तो बड़ा क्लोजली मैं मॉनिटर करता हूँ, और बड़ा क्लोजली मैंने देखा, बहुत पार्लियामेंटेरियन से बात होती है, और जिन जिनको यकीन करें कॉल्स आती है, बिलीव मी कि उन्होंने पर्सनली मुझसे ये बात शेयर की कि भाई हमें कॉल आई कि भाई आपने इस तरह नहीं इस तरह करना है। तो उसको तो छोड़ दे कि अमजद अली साहब एक अननाउन से मतलब पार्लियामेंटेरियन है, बट उन्होंने ये बिल पेश किया कि आप हमारी फोर्सेस को डिफेम करते हैं। मेरे ख्याल में कोई भी इदारा, कोई भी बंदा शायद इस चीज़ से डिफेम नहीं होता कि उसके बारे में बात की जाती है। डिफेम वो किस चीज़ से होता है? उनकी गलत हरकतों की वजह से मेरे ख्याल में डिफेम होता है। उस इदारे के लोग, उस मुल्क के लोग जब उसके ऊपर सवाल उठाते हैं, तो अगर आपके अंदर वो बात नहीं है, वो इशू नहीं है, वो मसला नहीं है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जवाब देने वाले मौजूद हैं, वो देंगे। आपके बहुत सारे लोग, आपने पेड भी रखे होते हैं, अगर पेड नहीं भी रखे होते तो आपका एक अपना सिस्टम मौजूद है, उसके ऊपर आप जवाब दे सकते हैं कि भाई ये बात इस तरह नहीं इस तरह है। ट्विटर के ऊपर आपके लाखों, शायद नहीं करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आपको इस बारे में कुछ आपके हायर करदा और कुछ आपके वैसे ही
बात कर रहे होते हैं। तो अगर वो बात कर रहे हैं, अगर लेट्स सपोज मैंने कोई सवाल उठाया, अहमद नूरानी साहब ने स्टोरी उठाई, तो अहमद नूरानी साहब आज भी अपनी स्टोरी के ऊपर खड़े हैं, मतलब ये स्टैंड विद हिज वर्ड्स। तो अगर वो खड़े हैं तो भाई आपके पास भी तो रास्ता खुला है, उन्होंने कोई आपका रास्ता रोका नहीं है। कानूनी कार्रवाई, वो इस मुल्क का नेशनल है पाकिस्तान का, उसके खिलाफ आप कानूनी चाराजोई क्यों नहीं करते? अगर आप कहते हैं कि मैं बिल्कुल क्लियर हूं और उसने मुझे डिफेम करने की कोशिश की, आप उसके ऊपर केस लगा दें। हालांकि आपके मुकाबले में वो पावरफुल नहीं है, जितनी पावर आपके पास है आप किसी बंदे को दिन दहाड़े इस्लामाबाद से यूं गायब करवा सकते हैं, ठीक है, करवा लेते हैं, पेशावर से उठा लेते हैं, कराची से उठा लेते हैं, लाहौर से उठा लेते हैं, आपके पास ये पावर है। एक जर्नलिस्ट के पास ये गायब करवाने वाली पावर तो नहीं है, लेकिन ये जो पेन वाली कलम वाली पावर है ये उसके पास है और ये उसने इस्तेमाल करनी है, हमने लिखना है, हमने इसके ऊपर बोलना है। तो ये जो अभी जिस बिल की बात की जा रही है और जिस बिल को पेश किया गया है, अभी ये पास नहीं हुआ, असेंबली में पेश किया गया, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें मतलब बड़ी फिशी किस्म की होती हैं, उसको पेश करने का मकसद क्या होता है? वो ये होता है कि वो लोगों को जहनों में बैठ जाए कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अस, तो हम आपके साथ ये भी कर सकते हैं। भाई आप इज़्ज़त आपको चाहिए, हर किसी को चाहिए, एज ए मतलब इंडिविजुअल मुझे भी चाहिए, एज ए इंस्टीट्यूशन आपको भी चाहिए। लोग आपकी इज़्ज़त करते भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपकी इज़्ज़त नहीं थी इस मुआशरे में, सोसाइटी में लोग यकीन करें कि मतलब माल जान सब कुछ आपके ऊपर नचावर करते थे। लेकिन क्या बात ऐसी हो गई कि लोग आपसे मुतनफ़िर हुए, लोगों ने आपके ऊपर सवालात उठाना शुरू कर दिए, अपने गिरबान में आप नहीं जानते, लेकिन अगले को कहते हैं कि भाई यू आर नॉट अलाउड टू आस्क मी व्हाई, यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री ऑफ पाकिस्तान। आपके ऊपर पाकिस्तान का लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लागू नहीं होता क्या कि आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं? तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इंक्लूडिंग दैट पार्लियामेंटेरियन मिस्टर अमजद अली साहब और जो पार्लियामेंट के दूसरे 342 मेंबर्स हैं, सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई ये क्या आप हमारी सोच पे ताला लगवाना चाहते हैं? आप हमारी सोच के ऊपर पाबंदी लगाना चाहते हैं? दूसरी बात यह कि आप हमसे ज़बरदस्ती अपनी इज़्ज़त करवाना चाहते हैं। इज़्ज़त ज़बरदस्ती नहीं होती, इज़्ज़त दिल से होती है। अगर आप ऐसे काम करेंगे, पहले भी तो लोग आपकी इज़्ज़त करते थे, घरों से चीज़ें निकाल के आपको दिया करते थे, क्यों? वजह क्या थी? अब क्या ऐसा हो गया कि अब वो चीज़ नहीं है और आप कह रहे हो कि भाई हमने अगर ऐसा नहीं किया तो हम ये 2 साल की आपको कैद में डाल देंगे, आपको जो है हम जुर्माना लगा देंगे या आपको दोनों चीज़ें लगा देंगे। उठाते आप पहले से हैं, कभी आप जो है शुमाली इलाक़ाजात की सैर करवाते हैं, कभी जो है आप क्या चीज़ें करवाते हैं, तो ये मतलब हरबे तो आप पहले से इस्तेमाल करें। अब अपनी उस चीज़ को आप लीगलाइज करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि फ़खर यूसुफज़ई क्यों सवाल उठाएगा, फ़खर यूसुफज़ई क्यों बोलेगा, कोई और जो है अहमद नूरानी इस तरह की स्टोरी क्यों करेगा, मतीउल्लाह जान सवाल क्यों उठाएगा, आरज़ू काज़मी साहिबा क्यों पूछेगी कि भाई ये जो पापा जॉन पिज़्ज़ा है ये कौन से पैसों से आपकी ये फ्रेंचाइजेस बनी है। तो ये एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान सिर्फ नहीं, टैक्स पे करने वाला सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। आई एम ए फाइलर, ठीक है, मैं टैक्स देता हूँ अपनी उस सैलरी से जो बड़ी मेहनत से मैं कमाता हूँ, या उस अर्निंग से जो बड़ी मेहनत से मैं कमाता हूँ। मेरे बाप ने कोई पापा जॉन पिज़्ज़ाज और फलां नहीं किया। ही आल्सो सर्व्ड टू दैट नोबल इंस्टीट्यूशन, उन्होंने भी सर्व किया है। कोई जिसे कहते हैं कि साबित कर ले कि कोई इस किस्म की चीज़ हुई हो कि भाई उसने किया। मैं तो उस फील्ड से हूँ ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा है कि मैं नहीं हूँ, शुक्र करता हूँ मैं कि मैं उस फील्ड से नहीं हूँ, वरना पता नहीं क्या फिर शायद कोर्ट मार्शल मेरा भी होता। बात यह है कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट बहाल हो सोसाइटी में, अपने आप को चेंज करें, अपने सिस्टम को चेंज करें, अपने जिसे कहते हैं कि अपने करतूतों को चेंज करें। अगर आप ये चाहेंगे कि आप यहाँ से उठाकर और अमेरिका में पैसा लगाएंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि लोग हमें रिस्पेक्ट करें, तो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। किसी सूरत भी आप क्या करोगे? आप मेरे साथ क्या कर लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा जान से मारने के अलावा और कोई, इससे ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं है। ये दिस इज़ द हाईएस्ट स्टेज, इससे ज़्यादा बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। कोशिश आप लोगों ने की,
ہر طرح کے حربے آپ لوگوں نے استعمال کیے، آپ نے لوگوں کو لٹکا کے کوڑے بھی مارے ہیں، یہ بھی ہماری ہسٹری کا، ہماری میں کہتا ہوں بلیک ہسٹری کا حصہ ہے، یہ بھی آپ نے کیا، آپ نے دن دہاڑے لوگوں کو اٹھوایا بھی، آپ نے ان کو جان سے بھی مارا، آپ نے یہ ساری چیزیں سب حربے استعمال کیے، لیکن پھر بھی لوگ کڑے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی کب تک، آخر کب تک؟ تو یہ والے اس طرح کے بلز لانے سے، اس طرح کی زبردستی کی عزت کروانے سے عزت نہیں ہوتی، جب تک آپ اپنی پالیسیز کو چینج نہیں کرتے، جب تک آپ نارتھ ساؤتھ وزیرستان میں رہنے والے لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے، جب تک آپ بلوچستان یا دوسرے علاقوں کے لوگوں کو انسانوں کی لسٹ میں نہیں ڈالتے۔ تو اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں اور آپ کو عزت دے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کے پاس بندوق ہے، ہمارے پاس قلم ہے، لڑائی تو چل رہی ہے نا، اور اب سے نہیں، کب سے چل رہی ہے، اور شاید یہ چلتی رہے گی۔ آپ 22 کروڑ ہے، 22 کروڑ میں سے اگر 2 کروڑ بھی ایسے ہیں جو یہ کوسچن ریز کرتے ہیں، آپ کیا 2 کروڑ کو غائب کر دیں گے؟ آپ 2 کروڑ کے اوپر مقدمے چلا لیں گے؟ نو، اس سے ملک انارکی کی طرف جاتا ہے، نہ کہ ملک بہتر ہوتا ہے۔ تو میں یہ سارے پارلیمنٹیرین انکلوڈنگ ہمارے آرم فورسز کے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، مطلب آئی سلوٹ دیم، میں یہ نہیں کہتا کہ سب ادارے کے اے ٹو زی سارے لوگ خراب ہیں، نو، یا اے ٹو زی سارے لوگ اچھے ہیں، جو گندے ہیں ان کو سپورٹ نہ کریں۔ اگر آپ سپورٹ کریں گے اور آپ یہ بات کریں گے کہ بھئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور ہم ان کو سپورٹ کریں گے، کیوں کسی نے جو ہے سیٹھ وقار نے جو آرٹیکل 6 کے اوپر مشرف صاحب کو سزا سنائی کہ وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے، تو اس میں برا ماننے والی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں اس ملک کا شہری ہوں اور آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں اس ساری لاز کو میں فالو کروں، تو آپ بھی اس ملک کے شہری ہیں، بلکہ آپ کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے کیونکہ آپ یونیفارم میں ہیں، آپ سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، آپ زیادہ گرومڈ ہوتے ہیں، تو آپ کو تو زیادہ ان لاز کو فالو کرنا ہے، مجھے بھی کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس سے مبرہ ہو گیا ہوں یا میں ان لاز کو فالو نہیں کروں گا، میرے اوپر بھی آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لاز آپ کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوتے ہیں، تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ ایک چیز، نواز شریف کو گرفتار کیا جائے، بالکل صحیح ہے بھائی، ہمیں وہ پیسے چاہیے جو میاں نواز شریف یا انہوں نے لوٹے ہیں، ہمیں تو وہ پیسوں سے غرض ہے، ہمیں میاں صاحب سے کیا کرنا ہے، 3 دفعہ کے پرائم منسٹر اور پاکستان رہے، بہت ساری خدمت بھی کی ہے، ہمیں آصف علی زرداری صاحب کو جیل میں ڈالنے سے یا اس کی فیملی کے لوگوں کو یا اس کی پارٹی کے لوگوں کو جیل میں جانے سے میرے مسائل جو ہیں، میزریز جو ہیں پاکستان کے لوگوں کی، وہ کم نہیں ہوتی، بٹ اگر آپ ان سے کوئی ریکوری کر لیتے ہیں تو وہ چیز ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز یہاں پہ چھوٹی سی مطلب کروں کہ کہا آرڈر آیا ہے کل کہ نواز شریف کو گرفتار کیا جائے، تو اس طرح بڑے سارے لوگ، ایک مشرف کا بہت بڑا نام ہے، 9 سال انہوں نے پاکستان پہ حکومت کی ہے، اور اس کے اوپر بھی کورٹ کے آرڈر ہیں کہ آرٹیکل 6 ان پہ لاگو ہوتا ہے، تو پھر اس کے مطابق اگر وہ بھی پاکستان کا سٹیزن ہے اور میاں نواز شریف بھی پاکستان کا سٹیزن ہے، آصف علی زرداری بھی پاکستان کا سٹیزن ہے، اکرم خان دورانی اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پاکستان کے سٹیزن ہیں، اگر ان پہ یہ قوانین لاگو ہیں، ہوتے ہیں، اور بالکل ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو وہ پھر ان لوگوں پہ بھی لاگو ہوتے ہیں، مشرف صاحب جیسے لوگوں پہ، عاصم باجوہ صاحب جیسے لوگوں پہ، اور بہت سارے لوگ ہوں گے۔ بھائی آپ اگر کوئی چیز میں نے کوئی غلط کیا، میں جا کے کورٹ میں اس کو وہ مطلب کھڑا ہو جاؤں گا، یار کوئی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس سے عزت کم نہیں ہوتی، لیکن ہم نے اپنا ایک انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ مطلب میں اگر ہوں، میں تو بھائی میں تو لا کانسٹیٹیوشن، دس از دا پیس آف پیپر، نو۔ اگر آپ مجھے یہ بھاشن دے رہے ہیں کہ میں اس کو فالو کروں اور میں پیٹریوٹ اس طرح کا بنوں، اس طرح کا بنوں، تو آپ کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی، کیونکہ آپ نے پاکستان کا فلیگ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں اس انسٹیٹیوشنز کو سرو نہیں کرتا، آپ کر رہے ہیں، تو آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز زیادہ آتی ہیں، اس لیے بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کے حربے استعمال کر کے، اس طرح کے بلز لے آ کے اور لوگوں کا گلا گھونٹنا، جو پہلے ہی بڑا مطلب جسے کہتے ہیں بڑی مشکل سے سانس لے رہے ہیں، مختلف وجوہات ہیں، سوچ کی آزادی نہیں ہے، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، فریڈم آف موومنٹ نہیں ہے، جتنے آرٹیکلز ہیں، اگر آرٹیکل 11 سے ہم یونائٹڈ نیشن کے چارٹرڈ میں جو لکھے ہوئے ہیں، آرٹیکل 11 سے لے کے 19-20 تک ہم جائیں تو موسٹلی آپ کو ایسے ملیں گے کہ دیز آر سسپینڈڈ بائی اور مختلف اتھارٹیز، مختلف خدا جو بنے ہوئے ہیں ہماری سوسائٹی کے، تو وہ چیزیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس بل کے اوپر
رات کو ہوپفلی مطلب میری کچھ پارلیمنٹیرین سے امید ہے کہ ملاقات ہوگی، تو ان سے بھی میں پوچھوں گا اس حوالے سے کہ کیا اس کا وہ ہے اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں، اسپیشلی اپوزیشن کے لوگ اس کو کیا سپورٹ کریں گے، اس کو مطلب بل کو پاس کر دیں گے، کیونکہ FATF کے حوالے سے بھی کچھ چینجز ہوئی ہیں، کچھ بلز پاس ہوئے، ٹھیک ہے وہ دیٹ از دا سیپریٹ ایشو، لیکن اس میں بھی ایک ٹیرر فائننسنگ کسی بھی بندے کو آپ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے وہ چیز کرنی ہے پھر تو آپ کہیں گے یار فخر یوسفزئی کی یہ بات صحیح نہیں ہے، رگڑا دو اس کو یہاں پہ ٹیرر فائننسنگ میں ڈال دینا، پھر جب میں اپنی صفائی پیش کروں گا تو 5 سال گزر گئے ہوں گے۔ لازمی بات ہے جوڈیشل سسٹم بھی اس قسم کا ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا ثابت کرنے کے لیے بھی مجھے مطلب جسے کہتے ہیں کہ سالوں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس طریقے سے کہ آپ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے گلے گھونٹو، لوگوں کے جسے کہتے ہیں سوچ پہ پابندی لگا دو، اس سے بچنا ہے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ کے انسٹیٹیوشنز کی عزت ہو، تو ان چیزوں سے آپ کو بچنا پڑے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو یقیناً نقصان اس ملک کا تو ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جس انسٹیٹیوشنز کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں کہ اس کو رسپیکٹ ملے تو وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ ہوپفلی کسی اور ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور ایک چیز اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ ٹو آل آف یو کہ چینل کو اگر پسند آئے تو لائک کا بٹن دبا دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔